बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर बल्ला छिन गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर जो है वो जीत हुई है। तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो है वो फैसला दोबारा से आ गया है। इस फैसले से तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा और क्या बल्ला जो है वो आखिरी वक्त तक बरकरार रह सकता है, कायम रह सकता है या नहीं रह सकता, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और फिर आज बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो है वो केस सामने था कोर्ट के। और कोर्ट ने उसमें बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, उस पर भी हम आज बात करने जा रहे हैं। और फिर बताएंगे आपको कि जो सियासी जमातों की अ, सियासी बिसात है, जो सियासी चालें हैं वो किस तरफ जा रही हैं। नून लीग जो है वो विक्ट्री पोजीशन में है या नहीं, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने आपके इल्म में है कि जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी उसे मंजूर करते हुए जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया था 26 दिसंबर को, वो खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला करते हुए बल्ले का निशान वापस लिया था, वो उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया था। इस तरह ये बल्ला जो है वो 26 दिसंबर को बहाल हुआ और उसके बाद यानी कि 26 से चंद दिन बाद ही जो है ये निशान जो है वो दोबारा तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है। एक फ़ैसले अब इसका फ़ैसला जो है वो डिवीज़न बेंच करेगा, वो केस वहाँ भिजवा दिया गया है और 9 दिसंबर को इस केस की दोबारा समाअत होने वाली है। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको टिकटों की तक़सीम का जो है वो मसला दरपेश है और तहरीक इंसाफ किसी को टिकट दे नहीं सकती। अगर 9 तारीख को समाअत होती है और ये समाअत आगे चलती है तो पीछे वक़्त नहीं रह जाता और वक़्त जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है नहीं टिकटों की तक़सीम के हवाले से। फिर अगर 13 तारीख तक सारी जो है वो चीज़ें फ़ाइनल हो गई और बैलेट पेपर छपने के लिए चले गए, तो फिर तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है वो शायद बैलेट पेपर पर ना आ सके। ऑल्दो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे और ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इस पर हम अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो फैसला लेंगे। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो है वो कब फाइल होती है। बताया ये जा रहा है कि शायद नेक्स्ट डे यानी कि 4 दिसंबर को ये पिटीशन फाइल हो जाएगी और इस पर अर्ली हियरिंग के लिए जो है वो दरख्वास्त भी दी जाएगी कि ये मामला अर्जेंट अर्जेंट मैटर है, तो इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और इशू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ से तहरीक इंसाफ की पटिशन या रिट या अपील जो है वो ख़ारिज होती है, तो फिर इसके बाद कोई फ़ॉर्म नहीं कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वो कोई अपना केस ले जा सके। अलबत्ता पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है डिवीज़नल बेंच का जो समाअत करेगा, अगर वो वहाँ से समाअत जो है उनके खिलाफ फैसला आता है, तो फिर तहरीक इंसाफ अगर जाती है तो फिर एक जवाब भी है कि हमने पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको हमने देखा, उसने उस पास हम गए और फिर आपके पास आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कानूनी माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह उस फैसले से पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि एक जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वहाँ पर केस पेंडिंग है और वहाँ से जब तक कोई फैसला नहीं आता वो ये मामला टेकअप नहीं करेंगे। ये भी बात हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि तहरीकें जो है तो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, इसका तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। लेकिन जो हालात वाक़यात हैं उससे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे जो हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन ना करे और ये अपना कहकर वापस भी कर सकती है कि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में
پینڈنگ ہے۔ اب اگر یہ بلہ جو ہے وہ اسی طرح فیصلہ برقرار رہتا ہے اور بلہ جو ہے اگر تحریک انصاف کو نہیں ملتا، تو پھر جو ایک فوج ظفر موج کھڑی ہے مختلف حلقوں میں تحریک انصاف کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ، تو ان کا جو انتخابی نشان ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ کسی کو کچھ جو ہے وہ کسی کو پینسل، کسی کو قلم، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو اس لیے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ان کو وہ ٹریس نہیں ہو پائیں گے پبلک سے کہ تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے۔ بائی نیم تو شاید لوگ جانیں اور بائی فیس بھی شاید لوگ جانیں، لیکن جب معاملہ آئے گا بیلٹ پیپر کا تو پھر بیلٹ پیپر پر ان لوگوں کی شناخت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ووٹر کے لیے۔ تو دیکھتے ہی ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ آگے حالات کیا درپیش آتے ہیں، لیکن مشکل صورتحال ہے تحریک انصاف کی کے لیے اور تحریک انصاف کے بلے کے لیے اور تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے۔ دوسری طرف آج بڑی اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ موو کی تھی، توہین عدالت موو کی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف، اور جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، جو کاغذات نامزدگی بقول ان کے کہ وہ چھینے جا رہے ہیں یا لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یا زیادتی ہو رہی ہے، تو اس پہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کے خلاف اور چیف سیکرٹری کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ موو کی تھی۔ تو اس پہ ایک بڑا اہم سوال آیا، چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن کے کاغذات چھینیں گے یا جن کی کاغذات مسترد کیے گئے وہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس کیے ہیں یا الیکشن کمیشن کے ایک فورم ہے تو اس پہ کہیں کسی نے اپلائی کیا کہ نہیں کیا، تو اس پہ کھوسا صاحب کا یہ جواب تھا کہ ان کے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی نے اپلائی کیا ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا جس کے ساتھ وہ مسئلہ درپیش ہے تو وہ خود آئے، وہ خود آ کے جو ہے وہ بات کرے یا اپنا کیس کرے، یا کسی کو وکیل بھی کرنا ہے تو وکالت نامہ بھی ساتھ لایا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا مختلف کورٹ میں مختلف قسم کی پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکے، لیکن معاملہ جو ہے وہ انتہائی کشیدہ اور سنگین ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے، کہ جب ایک طرف تو تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف پر ثانیہ 9 مئی کا جو ہے وہ ایک دھبا آپ کہہ لیں یا ایک الزام جو ہے وہ بھی ان کے سر پر ہے، جو شاید الیکشن میں بھی ان کے خلاف جائے اور لوگ جو ہے وہ اتنا ان کو ووٹ نہ ڈالیں۔ تو یہ تھی صورتحال آج کی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔